Nyame nhyira wo sɛ wode wafidie no ato Dachi Radio ɛna anɔpa yi ɛyɛ Elder Emmanuel Echampo ano no wɔde Redemption Hour dwumadie no ɛbrɛ wo ɛyɛ memene da biara ɛne kwasia da biara ɛfiri no wɔtwe ɛne fa ɛkɔsi nɔnkono ɛne fa memene da anɔpa biara ɔdɔfoɔ bɔ homɔden so wode wafidie no bɛto Dachi Radio na wabrɛbɔ ɛnyɛ saa bi Elder Echampo wamama yɛ nhyira o ɔda yɛnti no ɔbɔnefoɔ no kyetwerɛ na wasane o So I'm a family The Lord be with you, and the Lord bless you. Odofo na no pay so onyankopon e de akyeye. Redemption Hour dwumadie no ana no pay wasogusu a wutie o Dachi Radio kasafidie shi. Anopay sabla wutie mi wa hai se wutie mi wo hwe mi wo Facebook a TV no so a salanso so ana ubenya e wo Dachi Radio no so enti wodi ane se wo tune amp no wo phone no so a type Dachi Radio na wo sabeka ye live anase ko Google na wabo Dachi Radio anase ko Dachi radio ye website so a ubenya yen e wo ho anopai baby a wutie ye fibia no ye ma wakwaba ye de chiakasi a emu ya den ade mawo anopai ubeye nhira efise onyame won sempa bia anopai ode bra wanopai but modi say obama adofo nyina ti say Dachi radio din sempa pa bi bla no ya share Redemption Hour dwumadie na ase dwumadie ye bla ye de bla me no dade kwasi da biala e bo no wotwe ne fa kobo ekobo no kro ne fa ne yawie enti sabre anopai mame fa number ye de bedi dwuma no ento edwa sade munim dada no e bia ne da fe na wutie ye studio number no enie 0744 071 7411 me pachotie number no bio 0744 711 7962 so free outside UK but what is the UK code no abeka ho 0044 744 711 7962 and I say 07988 678 baby biala wo free biala no afa so free outside UK afa code no eka ho odofo anopai obeye nhira Maya monpa ye ne ehye dwumadie na se Ajanya Yankopon ene anopai so yeda wase wona wode nkwa ache yembio na wo hwe yen so amaya koya dwuma apon anopai yekoda ye na so awurade kuta yen so ama wabofo ewe boni bia nka yen sa anopai yetiase a na ye onyame wadomtia ye de na ase kase e de ma wudin anopai ye bompa ye na ne o ma wa ba beti onyame wasem ehye nsa awurade ade biala wani da so onyame ba ya ma won ansa na wasem be kwa awie no awurade na wo de adom won ye jodi ye nimse wo ba ye ye de na ase ne ye ne nkamfo ama wudin oh hallelujah odofo anopai fa wo chuosem no ebra ya bompa ye awie fa wo chuosem no na ye bie enko Atemufu enwoma no Judges chapter 6 Ubetumi akenkan every 12 no 1 to 12 no na yemle nti me pese yakenkan 12 no Judges chapter 6 verse 1 to 12 enti ma yakenkan 12 no na yenhye yentie onyankopon wasem na awurade bofo no eyi ne ho akire no na okakire no se Ewradi di wachi wo domberima. Me pa cho maye kin ka bio. O se na ewradi bofo no eyi ne ho akire no. Na o ka kire no se ewradi di wachi wo domberima. Oh hallelujah. Anopai ewradi asem a o se ene wo enche no. Won wa etie yen afri. Ahwe o TV ni so de. Obehu o screen ni so se ya kire ho. Na se wo tie afri radio no so a Anopai onyame asem a ose ya no nche no ana ya kire ho no. Ose the Lord is with you
You mighty man. Hallelujah. Anopai onyame okan ho. Wo odomberima. Oh, hallelujah. Empempi no ya na yebu ya ho abonfia. Empempi no ya na ya nye ho ntum se. Ya no bribi betu papa bi betumi apia firi yemu. Nanso onipa biala ode ne homa onyankopon no. Onu nyame tumi siesie no. Ama no tumi be ya dia. Esese onipa bia tumi ye bie. Enti yehu ya na Davidia. Nanka oye ogwanhwefo. Na ono dia no pa awia nyimra nyina ewuram na ote a ohwe ni nwan. Mpo abra onyankopon suma ne nipa se onko sra David no ensi ne hene no. Ni na jampo na amse ne wura fi no. Efi se uti asem odi ifu ne busa se na o mane nyina ni a ansa na obeka se obaako bi wo wuram. Na onim se ono dia bibi ni mu. Anase ono dia won se mfata. Na no pai awurade asem se wo yodomberi ma onyankopon oka ho. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Anope odofu obeye nshira. Ma adofu nyina nti se onyame chiche nshira nsem bia anope ewo TV so. Enti onipa nyina mla metie bi. Wodombere ma a onyankopon oka ho. Emfa wo se oye oba se oye bema se oye bofra se oye pani. Se oye kokra na se oye brewa. Onyame oka ho. Anopai onyame obeye ohun senkyerene asem ni nyina ne sa okenka free chapter 6 no verse 1 no eba se de be ka se kenka no Bible say na Israel for ayebone awo onyankopon anim nti onyankopon de won hye Midian for ensa ama Midian for atiete won oha won na awrahosem ewo mu ni se Bible say krofo hye wase be emfie nso na emle piala o man Israel man na so onyankopon ni mindful no obefra se a obeye won kuya no obegu ono bae no na sa media foi aba na Bible say oba o ya uncountable won panko ani won frumu no egu what say asase so ntutu me a che se won ntumi nka won na oba babe na ne oba o ya de say eno bae no a afe no Israel ma egu no obe twanya so mfaso no oba na obese ni nyina na enka aponche ana odwan anase na ntwie baby oh Jesus onofu na no pai eniema bi nkoyie emma ena no pai eniema bi ya aye bisi basa ena no pai niema bi ma wani gi awie paye enam se mediamfo bi aba wo nchen wo sunsun fam na no pai ye kanfo awrade Yesu Kristo dia tro se oyo nyankopon a otumi gi nipa free ni body odi nipa body channel na o man so free don't tell you no pagano esi ma portina bia oh hallelujah entiano pai ma wani nyi se oni onyame edi ahia asem ni se wo dombere ma onyankopon oka ho anopai onyame oka ho na onyame ebe sisa niema ama Media for ya tete Israel may sa ma oni babiti na Bible says sankrofo ehuhunti ama Israel for no pono o hia fita aka ho no baya wangu afene be so mu anya so bribi no na atamfo aba na obese ni nyina sala na bia wote wo yi adwuma ye ka ni hafo a wo nka ho wo bon homode nsa de oba besi abono na boso na opie ko ekode ne nsa ko ye adwuma wo ye adwuma so obarima wo nso so no wo sipi na wo sita na wo he wo fie na nso ye adwuma emre ni nyina so wo nya hwe na mekenka ha na mama kai bre bia ebra Yesu Kristo wi na oja na siafo no ama Peter na opeja wo nyina de okọ se okwakoyi nam Bible say anadwo no oye adwuma nyina na so wa nya hwe ensanse na wagya onyankopon asem ho anopai odofo wo a wotie me se wo be fa onyankopon asem na watie onyankopon asem a me kan no kura mu de kirawo se ansa na dwadi be ko na wie ya be bom paye no efiti na yiri ko yara wo be hia onyankopon na onyankopon be sesa niema ama wo na wanya dansidie kase dia hya onyankopon di ene onyam oh hallelujah anopai odomberima onyame oka ho
Onofo se unja onyame echi a untumi nya hwe. Ewiase yeti wiase emu yesum. Yeti sunsum wiase bone ani ahohom ani nipa di afra. Nipa bi wo ha unam na wuhia no na nya onyankopon na dom ni na humobro a na nkase se wutwahe. Nanso onyankopon ni tumi ni na hoode ekuta yenti. Enu nti yetumi ni kone ade ba. Enti no paisi e kanfo Awurade di amawa. Na ye pese wudwane firi sa tumi na ese nipa anase di enya no ase. Oh hallelujah. Ye pese wo mo ani ba wo so. Na wudwane pefa Awurade. The Bible say, media foi atete profoi sa. And then yankasa was simple one to mention. Na near Bible can say, and me poso and me potifi, and I want to tokro and I want it. Now I work on and none of pay a radism in country say. We are done belima. Say who say, and you may question, and you may ye. And it is Sayana as I was saying. And no na me ni baby e bon komo na me ni kasa na o ka kire me se yare bi ha no e be ye mfie nkro nie na o kire e bra papa bi maami bi wu ye sa bra na yare no e be ha no so na atete na ti se no e da se o twan ya no se obewu ana se owu be fa na ko na me ka kire se why na ka kire se obewu Bible se wo renwu wo be nya nkwa na waka ojo nyankopon ni mani ya de akire eto na bia na nipa bu ho abonfia abedun pempenso bia osusu se ono de ogie bi ntumi mama no na no pay me pese o ma wani ba ho so men kan Google sam bia na awo abrabom gitum se oni onyame atumi ni ahoden ya ne dia e de asia na se nyame no betumi asesa wo shebre. Oh hallelujah. And pay the Lord be with you and the Lord bless you. Ewurade kan ho na no pay. The Bible say, Emra and Israel ma atutumra na abrantie bia ofre Gideon. Ofre Gideon. Wokotre ba bia tokro bi mu a opro na buru. Opro na buru a wanim ni obeye. Ehu atomanfo no so. Woti wankasa wokurom nanso so wo ho ntowon. Wasisi wankasa wadan. Nanso wotumi ndam ena no pay Awurade ma ne mpare wo ubesi dan na wankasa obetenam wankasa obetoka na wankasa watenam ajapadie biara onyame di bedom wo wankasa ubeyusu asajo nyankopon die na onyam emma biribi mmohu mensuro ne obuade nyina so na no pay wo ha ono na waso ese ye meka nkwagisam emfa nkyerɛw ntia no pay die sesa wo ye ne se woji ajo nyankopon tum se oye no kwafo na ono no obetumi agye wafiri saa amane no. Hallelujah. Bible say na nkrofo ni hawo nti Israel many ba wo ho so na obon paye kire ajo nyankopon anopai brother sister me no be bom paye kire ajo nyankopon na me kan no kura mu kire wo se saa hawo no ehurahura no saa amane na eba wo so no Awurade be yie firi ho na wo benya asomdue di ama wo kra. Na Israel ma bompa ye kire ajo nyankopon na Israel fo mpa ebode nti onyankopon tie won na onyankopon soma obelema difo bi ni ba won nkyɛn na obeka senti a ohaw ni amane no aba won so no. Brother sister, what we say mre bi atwam na woni onyankopon apam, what we say mre bi atwam na woni onyankopon ayankofa, what we say mre bi atwam na wo bompa ye pa, what we say mre bi atwam na wo se wo sika onyame adwuma ho na eno na kuta wo eno na bon ho ban eno na dibua wo ne wabusia ne wo ma na mre bi adu a wagya saa ne manum. Enti Bible say na obofo no ba Israel mebu be ka kire won se min na me ye mu firi Misrim bra na mote enkoafie mu no e wo Pharaoh nsem no na me de mu firi Misrim ade mu ba asase so na me di kama mu won se mu fa mu nsuro sa o man ya mote so mu nsuro wo Onyankopon no na enso mu antie me. Brother sister, why you funso bi wo baabi, why you funso bi wo baabi ni se wagya wo kan do na wo de do Onyankopon edu na ma otamfo nya kwan ya ode ne saka osikasam edu na ma otamfo nya kwan ya ode ne saka wawale edu na ma kwan ya otamfo de ne saka wo yiyedie na enso mensuro Awurade di wachi. Oh hallelujah.
Anopa mi si mensuro na Ewurade odi wechi. Ewurade be ye nsenkyerene. Ewurade be ye ho nsenkyerene. Obemma niema dada na otamfo de nsa kan ya no. No nti udi awreho no e be say ya ba sa ogire tumpa. Oh, praise God. Hallelujah. The Lord be with you. And the Lord bless you. Sanchia way I redemption o bibiala o tie biala as I say wo hu sanchia. Na ye me dese nado pen so onyame asamo ka so say wo don belima onyankopon oka wo. Praise the Lord. Enti obofo no ayi wo atem wani ba wo so. Enti nanu Yesu Kristo say na onyankopon sunsum wo me so. Enti wasram se me meka asempa me mfa nkire ahiafo. Na wo tamfo di wo gumpu kire mu no. Me meji won. Na wo wafra wani no. Minka onyankopon ade hunu fa nkire won. Na minka ne onyankopon pe emfa nkire nse onyame atere ne nsem. Na ofra wiase nyina se wiase nyina emra ne nkyɛn. Oh, praise the Lord. Hallelujah. 29th ebeye butu 29 fodofo sada ne masada ne pa ho. Ye kwakosia se onyankopon de anuonyam dachi adwuma yefo nyina. Dachi ye any dachi TV ni radio ni redemption hour ni nyina. Ye kosia se onyankopon de anuonyam. Oh, hallelujah. And the Bible say, na bla o kansa no onyame suma obofo. Na bla blantie Gideon, o ku hu abro wo tokro bi mu wodua bi ase no. Onyame bofo yi ne ho ani de kire. Na o kansa asem ye kan ye de kire ne say. Wo odon belema o hu onyame odi wachi. Na ho na abamu Gideon. Odan ani no o ka kire ne say. Ewrade wo se say. Aso u pa kire say onyame edaso di ye achi. Se onyame di achi amasidan adana mintumi ntrim. Onyame di machi a hwe ba bia metia aduane amedi mpo tokura me hyemu a me hu abloso. Na yenum na aka chem se onyame di machi brother sister ma me kan trao. Emfa ho ni amane ni ohaw na wonamu no. Onyankopon animu. Onyame edi wachi. Enti ado pay tie nasem. Na ma ho kwa ma onyame na dwuma ni tumi enya dwuma wa blabom. Ma onyame ni susu kronkron emla wonso. Ano pay onyame oka ho. Oh, hallelujah. Ano pay onyame eka ho. Na Bible say na se onyame ka ye ho dia. Ahi na ye jano mu a ansem oka to ho se onyankopon ye otumfo. Awawade a ye ti ho asem. Na chese ablantie Gideon wo ye ba mu aketo a wo ba beti se na wo ye nkoa e wo Misrim die. Na ono akasa de wonfo na ni ehun sankyere ni awawade a onyame yeye e wo nana no penso. Epokokwa a emu paye ma wo fa mu no. Epunchani e ba fa lo so. Maka ye wuwi. Enel nso a da ni moja. Ene niam awodo ye ni na ablantie Gideon wate. Na nso so ono akasa de wonfo na ni ehun. Enti se na no pay wo ka kire mi se onyame ka me ho de a. Ene na mi busa se sankyere no a onyame na no ka ye ho no oye gya no bless no ewaye and na no pay wo be hu sansa kire no ewa Yesu Kristo di mu. Oh, hallelujah. Me say na no pay wo be hu sansa kire no ewa Yesu Kristo di mu. Efri say onyame ye ka do say obejo. Onyame ye ka do say ode wo fun so be free. Na waje wo free nia usuro nyina mu. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Na Bible say ebla oka sano anda obofo ne ka kire ne say fasa hodi ekuta wo ya afako na kwaje Israel for every media for them. Oh, we ebeye dey that me aye possible. Obi a ohu abro en chance ni en papa ekuta na odi shetokro no mu na media for Bible say won ti ase nam ane wa ponko no onia no wontumi nkan wo woguo ti se emoa antoano anwia sa eniema miensa yekuta ni ada ofan kwaji Israel for free media for them eto da bia ne nipa ne asem no se ne yekukuru na mona be kokro ewo wanim no na ususu se wo de wontumi asese o Kristo ni bia nya kokoduro amansem bia le be sia no watumi de eni ne de agina na onyankopon a waka ho no
obesha wo den wo say Bible can say Bible say o pa ntokwa nanso emfiri me enti obetumi asihya ntokwa ba mensuro ni padodo no mensuro nsam a o ka no na emom no tie de onyankopon aka kire wo na gina sa asem so tu anamon na utie sa anamon na onyame be ma na ye nhira ma oh hallelujah odom belima okufo anopai onyame oka ho oh hallelujah what I want to say ade na tete wo ade anu o mane onyame otumi ade nyina ye na Bible say ebla o kan sa de kire Gideon no na Gideon ti maye kesene ne se me ntumi fa hode we anopai wo de wano ade o ta kire ma e be bom paye ase wotamfo nyuma o how biara wa pia de agu so no me kan no kram de a kire o se wo a wonim se tumi bi ni mu no wano keke no me no mienu be bom paye de asai sa tumi aniema na agu so no yali wa na agu so no anono pa mi wi a wo a wo gina ho na wo tie mi na ba bi a wo tie mi ni bi afri bia wo se kire Samuel a wo tie mi wo ohima ba nana ya ba bi a wo tie mi di free no ano pa mi pe se wo Christiana sa ba bi a wo tie mi di free no wo de wano keke wano ekeke e be bom paye ma niema bia la ni ho no aba wa bla bom wo Yesu Kristo wodi mu e wo Yesu di mu ah Gideon say na me we na me fa kwaji o man no na Bible say o kansa na say o confirm me hunu say yampa dia the Bible say na Gideon ka kire ne say wo ye onyame ni padia say yampa say me na wo suma me say me nkonkwaji o man ne dia eni etra ha me say tra ha awurade ma me nkofie kofu ma ye dia mlo hwe onipa ma onyankopon ensosi me say oni onyame nya nyankofo a emfa ho ne nya wote nipa mu ka say nipa mfa we umma onya ho kwa ma onyame bra oba ma say nya wote biara wo ka say onyame betie hwe onipa ono ka kire onyankopon say eni wo wote na hana me nkofie na onyame soso te na se oh hallelujah onyame be no wa yankofa onyame be no won kabo mu say ye wanyame bi wo ha wo makwa kra me nipa mo na nim paye ba bi biala wo pese wo kokoko hunu kra wontumi nko nipa kra keka onyame di adom bi di adom no to da bi ansa na be hu sa nipa na nim no age se wo book appointment so many months na say weeks and as a days ansa na watumi hu sa nipa no na enso onyankopon ti asefo mobro hunu fo ne de Gideon say me pese wo tena ha na me kofie na me koba na me koye ma me di ma ye ade blew na Bible so nyankopon ka kire ne say metwe ya kotisa wo beba oh praise the Lord hallelujah yesum nyame a na yem yema nipa yesum nyame a owa botoye o want antoboase ma adon nipa say nyame wo mpa na opede ma bio odofo brother sister wachinchia bre but modern semble aso se wo do ho be ma onyankopon na watwe be onyankopon na onyankopon be mo hu na ni onyam ne kase se wo giri di pa dia oh hallelujah sisi da nyakoba bia wo bia onyame onhyira wo onyame onhyira no onyo kase onyame wonka ho na no pa wanya wakoma so buzade nyina ma wo efri se yesum nyame na Bible say Gideon dimrika kofie kosiesie aduane kuma aponche ogwama de ye aduane kama ade bai obae na onyame nipa te ho kwajo twiribu akodua anopai ba bia wo bia onyame onhyira wo that less baby I will be onyame onhyira eni pa no modoso ye mamu nyina akwaba e redemption awa dwumadie na wotie no e bra ye de kon ye ti onyankopon asem kon kwagem ni brothers sister mlaso se ye trase ma ye hubio se ye dwane fi wie ase de ye ho be bata nyame ma nyankopon nya kwan ye ho adwuma dan se ye bedan ye benante yankasa ye peso na Bible say Gideon yentem kosiesie aduane no na odi aduane ne bai na onyame nipa no amfa ne nsa anka aduane o ka kyen se ye sa nyame na Bible say ebra Gideon ye ne se onyame nipa ne ka kyen no onyame nipa de ne puma no akire na ejafri suru be so mu oh hallelujah anopai o jafri suru ba be hyew ha no amane
enyeme biala wo yefru no mu eno ti wa pe ma pa wonya bi no enne onyame gya baba be hini nyinala na ma amaniema papa ebe ma wo atumi awo ba afa ho adi no aba se yefru no mu so ogidi akase emi pa Rita asamo onyame onhyirawo onyame onhyira onya okese anope onyame ba ye ho nsenkyerene brother sister efri se emlaso se onyame oboboane manfo ano emlaso se onyame okane manfo eba ne nche biem ade ane no ane amani hui mami mansa proba onyame onka ho Anthony onyame onka ho anope ye mamu nyina akwaba eya redemption awa dwumadie no ano asoguso a wotie no redemption awa ye the blood membre da ne kwasiala bia Ophelia Lawrence anope onyame onka mu nyina ho na Bible say afei onyame ni pane ne puma akyere odi akyere eniema no so ama ojafri so abehye na ni ba ne ho so no na onyame ni pani hobio mesi na no pai wo ha no amane no onyame jafri so no be ba behye na ama wanya ofa ahodie me gi onyankopɔ di na ka ye nsole no panko ye adwuma anadwumu na ye nsole betena ha adie benti me woyele ne ma ofie nka se me pon anadwu mi kofie na me kotra ho na me no ombɔ nkomo nanso mi nim niam te mi nim niam hu enu nti ana no pai mi di Kristo ho adanse di akyerɛ se wa kyerɛ ne nsɛm a ɔgye ni pa nyina ma sa ɔgye emfiri ho ankɔ ma sa ɔgye emfiri ho ankɔ na moma ɛna no pai wita so se wo so nsa bɛka wo de afei Gideon anya ni daso Gideon bofra ketoa wati onyankopɔn asɛm so na wɔhunu onyame sɛ ne ositie no wanya ni daso onya rehemu o sa na onyame kan sɛ me di kyerɛ no ande sɛ wagye didi a me pɛsɛ wo kɔ wagye fie na wo papa bosom ɛpa na wagya ɔbɔ fɔre wɔ so de ma ba no ɔbɔ fɔre wɔ so de ma abosom huwo no brother sister onyame bɛyɛ wo ho adwuma na awurade sɛ me nka nkyerɛ sɛ eniema biala ɛwɔ akwan no mu a onim sɛ anya no gya no pai na onyame nam sa akwan no so me no bɛbɔ mpa ye onyame bɛ sane firi soro abɛhwɛ wo adie bi wɔ mu a wo onim sɛ anya mfiri nyame anase wonim sɛ anya onyankopɔ akyiwade a wonim pɛfɛ sɛ adie wei adie mi nim pɛfɛ a anopai to sa ne manugu na me no bɛbɔ mpa ye onyame ka kyerɛ Gideon sɛ kɔwagya ɛhɔ na ensama abosompa na wagya ne nnua na wotwitwa ho wode nnua eniema srasra ho no Ghana akurase no ye frɛ asɔre so wobehu se ababi akonfo no omo kom no wobehu nnua bi ehɔ ye kusuade obonsam de se da bia ne niema ye tuntum wobehu ne ye gigya ne ye de kukuo bi ne ye frɛ ne sai hyire bi ne nkosua bi agugugugu na ɛwɔ hɔ e frɛ bosom ne ye se bosom na asɔde asini saa ɛpɔ no ana onyame ka kyerɛ Gideon sɛ kɔna kɔdwiri ne nyinagu na fa na ntwie ba na fa bɔ fɔre wɔ so fa ma me wurade ɛna no pai brother sister ma yɛmfa ne ɛwɔ mmɔ fɔre ba gyo nyankopɔn na me kane no kwale mu sɛ onyankopɔn ɛbɛyɛ ho nsɛnkyerɛne na Bible say Gideon blantie ne pɛ nipa dukan ho na anadwo no osuro nipa osuro sɛ nipa bɛha no ebi a me ro nkasa yi eniema bi wɔ hɔ a wa kɔkɔgye a yɛ de ma wo sɛ obɛgye mu anasa nsɛm bi a onipa ne de ma wo nipa bebre ne yɛ nim nyame ne nti yɛ ba brochie tutu kwa akɔgye sɛbɛ ne nnua bi ɛde abɛgugu yɛ mpase a saa nneɛma no ehurahuna yɛn waka kyerɛ wo sɛ da wobɛto saa nneɛma no agu no ewuo na abɛwuo anɔpɛ wɔ Yesu din mu fa to twene me bɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu sɛ fa to twene na bra agya Nyankopɔn nkyɛn Bible si na Gideon suro sɛ ɔyɛ na anadwo no a enipa ma bɛhu no na wɔse nipa de da anɔpa a nipa de da yɛ no na ɔsɔre na ɔpɛ ne mɛlɛmɛ dukan no ho na ɔkɔdwiri ne nyina gu na ɔbɔ afɔreɛ no ɛne mɛ agya Nyankopɔn sɛ deɛ teɛ no oh hallelujah na arahosɛm ne ahosɛm sɛ Bible sɛ ade akyi yɛ no ampara ɔhwehwɛ nipa koro odi saa nsɛmɔne no oh glory hallelujah oh radi yɛda wase Kofi Poku anɔpɛ yɛda wase baabi biala a wowɔ no ma Bukali baabi a wo bia onyame onhyiraw Bukali baabi a wo bia onyame onhyiraw Mami Mansa ɛyɛ no kwasɛm ne yɛ ka kyerɛ wo no na Bible say ade akyi yɛ no na ɔman ne nyinaa sɔre ba ɛyɛ Gideon papa hɔ sɛ yiw baba mu ade bra ne yɛnku no
efiri se wakobubo ya wakodutwa ya boso mpagu na tie di asema papa ne kan wase na mo na wo be ko ma ba se wo yo Nyankopon wa mo no akasa koma no wo bibi nim na wo de ne saka me ba no and none of pay say obi de ne saka ewurade ne nya case ewurade ne nya case ade a wo be ye no se wotam wo to aboso huhuo na to agu no sa no pay obi de ne saka wa ewurade se me kan jo se wo de say ni pa na nya case edigidi o papa se me ka kire mu no kwale mu wo no sa me ka kwala no ade be kire wawu se munnim se mu Nyankopon ne ye onyame a ade na mo be kodi ama no bo modern se obe share video yi amma nipa nyina ehunu ne onyame etumi ye oh hallelujah mani pa na hu Charlie ado pay ye shira wa bia wo bia ye shira ba bia ye nyu aga agbevito ano pay God bless you onyame won shira na Bible say so get your papa say samunim say get ba onyame a na wo tumi a won sole no no amekom ye Nyankopon de obi nkoma no nia wo soma ne biala na wodi nachi na se ye nyame bi wo ha wo no de wono agi se nipa ana be koma no de a ene say nyame no onye nyame na Bible say obi biala mfa ne nsa anka Gideon na saada na ana o ma Gideon di baako Jeluba o ma Gideon di baako kan ho se Jeluba se ne se ba ani wuni he ano pay nia wo be yenti o nyame didi foforo be kan ho hallelujah wo wo se Kristo nyame a oni mu nti ya fro o nyame be ye o nyame we de bibi o se nyame be ye he ye nyame a wo hu nti ya fro sa di na mo ani nye eto de bia na wo pai bo no Kristo sumni nsem bia wan fa wo nyame asem mu aya wo da wo pie wa no de ka no na efew difo afrase ade efew yeah Anthony asempa na make kire Anthony Pipra asempa pa na make kire me ka wo nyame no kwale dia kire na yesere wo ne adi hu agro yes he sa di pa we asem se nyame be ye ma me ka kire se Bible se sa dana Gideon ni Gideon nanso so no o man no didi foforo de kan ho a obenya di baako ene ne Jeluba hallelujah ano pay awurade mfa di baako enka odi ho kasa amepa ba bia wo bia odofo emle no de eguso aye kono se wo pese wo fra ye biela ne de atum wo de obetumi afre na bibi biara ye wo pese ye no ni ye che no yetumi no ache bi ba che se wo fra free Ghana wo fra free outside United Kingdom but when they say what the code no you can code no back home 0044 7988 678 298 and I say 0044 744 711 69 7962 ubetumi ehu ewo machiri ha oh hallelujah pay order for ya be bon paye brother sister pay ya kamfo Awurade Yesu Kristo ediama se ono kuto na otumi ade nyina ye nyame ya duma ya besa to so next week odofo pay baby a wotie ye die fi no se wo pese wo fa ye na Awurade Yesu Kristo so Awurade wa genkwa pay ma me mo na fa ye na Awurade Yesu Kristo so Awurade wa genkwa Bible say akoma ne ye gidi ne ye ano pay maka konkwaje enti sa odi wakoma gidi se Yesu Kristo Onyankopon ba na Onyankopon anya ne na fra wufumu a obeje ukwa enti pay se wotie bibi a wo da hospital wotie ukam be kwai ma wo se obetumi asole apie wo de ma wo nsam mienu su kosoro na kan nsam idi machi ka se mi Samuel ana Emmanuel mi jimi ni se Yesu Kristo Onyankopon ba na mi boni enti ana obewu yi enti na pay mi fa ne se mi wura ne ma genkwa menene banati me kwa na nyina enti Awurade boa me oba pa mage kase emi kase pa shejo Nyankopon di onyam kase emi kase pa nobody somewhere search yada wase nobody na odi atu dwa no wa wo hwe no 00447447111 97962 bomode se obefre se sia na ye no abompaye ebra abompaye ma wo ye bebompaye ni adane ye ho dia shejo Nyankopon ensa
Efi so na tumi ni ahode nyina eya ne dia. Se adwo Nyankopɔn anka ho a, wontumi nya hwe. Nia otumi bua nipa no otumi di wiase so nkonim. Na otumi ma eniema asesa ni ma eniema nyina ma ye no. Enye adwo Nyankopɔn ya ka ne ho asemi. Efi se wonfa ho anto sai nyame we so a. Brother sister me kan kura de akyerɛw. Ye ti wiase emu ye hu. Asunsuma ankasa sesei wababa kyerɛ ya asase so a. Odi ni penya. Eno ti na Bible kan na bi atwam ni se. Oso ni mu amotimu no. Moma mo bonto mo yam. Aponi asase mu nwie. Efi se obonsam asane aba mo nkyɛn. Na wafa abufuo kɛse. Efi se wonim sane bra wo no eyetia. Enti brother sister me kan kura de akyerɛw. Enye se me kan de ahurahura. Eye no kwasem se ye ti wiase a. Emu ayehu eno na obi de ade video bi kyerɛ me. Se Africa ho ba bi. Obloni a ono osori a no okɔ abonten. Ne wakɔkɔfa emad wo ma befie. Na ɔde sankrofo ne emad befie a. Na se ono wo ye de obeye wi a. Na wabro wo ye mle ne se ɔwɔ kɛse de fie na wato abo nipa no de ama no na wamre. Na chese nipa no na nipa no ɔde afini ɔno no wo onini no party no ɔda fie ɔno. Se anaconda wo se hwan no ɔda fie ɔno. Jida biela yesi nipa ila ye nimba bi omufa. Brother sister ewiase yehu nipa trimu ya den. Nipa nkai se nipa ye ne nyanku nipa teta na nkasa ho. Na ne otumi boa ye me yetumi den konim awo saa wiase isu no ene adwo Nyankopɔn a ye kanfo ne de akyere we. Anopai ma ye mo mpaye. Ebla ye bo mpaye na ye nuanu afa Awurade. Me bo mpaye mo odomfo ni mo blahunfo. And then pay one seven say one friend will be out to me mountain jay. Baby, anyone will ride the woman on Saswa Falls or run what Jim Quan. Near what shall say, Ablabon want to me twice of you. Now want to me more Ablabon you. And Jim Radio here more. And until woman on Saswa Falls or run what Jim Quan. And your junior coupon not pay me bomb pie with yes, Dimo. Now me done one grand is show them it as of one sir. So be one which will be or how will be one man near be more. And no pay blow was some about one chain. Well, yes, we did a rather phone from so free one. No rather true would do one quantum. And Madachi, Yamu Bow, and Yaba. There also so many young quaddy woman be. On a coffee, on a pay, Yadawasi. On a coffee, your bomb pie. I say, baby be allowed, who will be allowed. Your bomb pie, am I home? Me pacho to you, Moebi. Onya mi betie ye pie bo. Wo Jesus nidimu anyu we anyu ma ya me dame to akanya me honhom na ma me honhom koso onya mi be tie ye bible wo Jesus nidimu oh Jesus nidimu onya mi be tie ya bible oh Jesus nidi ye bompa ye dikan tie ye won krofo bi wo ha sika beto won sem na opese wo de ya dia wo be hu an se asem bi ye so important na be bom na se sika no efri ni nsa o pese o ye bribia wo ba wo se nie be fifiri ba bi na ba be wuram na edwatie na wadi ni a wo bobo sika no nyina na nyina ase woni bribi enye ni obi biara se ayo tamfo no a Bible says Israel for the go on no buy na enwo no ba ni be fifira ma asom onya mfaso no na media for na ba na oba obe sei asase ni nyina ayo tamfo no yes no pa ye bompa ye kyere ye kyesa tumi no awo Yesu di mu se ebre biara obetete ye ubedi dwa ubepra ne bebobo sika no se opese o de kotwa wo dan so opese o de show business ase opese o de ye adwuma bi no na bribia bobu sa di pa no wo ha ma wonsa so utie me no pa ya emfa wo ne ba bia wo bia ma wonsa so bra ye bompa yi adwonya Yankopon ye judi ye nim se wasam ye no kwale enunti na waso ye aba wonya aba onkrofo no pa yi ye na wasam se ye bompa yi se obedi dwa na wo bobo sika no ana sika no kwa nimu se wo de be ya die bi betum pono no na otamfo de bribia be bom ama anyama na sa sika na hia ano pay wo Yesu di mu tumi na eya sa na ya kyero
to me na ya sa na gye nsem to me Bible say what do osoro ni asase to me asa yensa ni ebe chichire wasase so no achichire ni osoro ni ebe sane wasase so no asane ni osoro ene no pay ye chichire sa to me no anopa ye sane ye chichire sa to me no ye sane apobiela otamfo abobo afa ye ho ama wonya nkopɔ wani onyam aye kese amaye anopa ye wo ye kese na se ni ye ne nkanfo enkan ye da wasese wo wasoma wasema ba wo manchen na eje wo ma ye di na se kese ene ma wudin aye ye ne nkanfo kuto ane ade ma wo anopa wo so a wodi dwa biara na ase wodi dwa biara na ase wo ye dwa biara enye ye na sai anopa ye bom pai ya masafo ni nyinara ono kwafo ni wasafo awurade asafo awurade wasam se ense enye dwuma no masansa ni nidi wo mfrawa ne nkoa eku obogya ne di ye dwuma wo pese wo ye dwuma no nyamfa so se de be ya onfa ha nkoto bi ne so nanso so no chichichichichi na diagu anopai se tumi bi wo ha wo sejase edwase na amanahia anopai ya su ojagu so na ye gine nsem tumi ya dani adwadifo entie ya anopai na de ba wunyameti asofo adim ewurade fa won saka won na fa won sa to wo adwuma so ewurade bo wadwuma ho ban ama watamfo hwe a wanya won ya dani won sika de ba wanim ya de mogare peti won sika so ya de mogare peti won shop so ya de mogare peti akwan biara ofato kwa adwuma mu sese watamfo no kwa fa kwa bi so enkoduadua niema bi wo so na obotra ese won sika sam no won yie dia enano pe wo Yesu di mu ye sikwan na ye bom pa ye se wadum no ahumo block ase no ebe ye adwuma edia ama uma ye judi do awurade ye judi odomfo ni moblomufo no ono kwafo ejo nyami yeyi waye uyono kwarifu ejo nyami yeyi waye iyeyi waye oyaka fuda uyono kwafu ejo nyami yeyi waye anopa ye bompa ye ama awalefo nyina obabi oha obeya nieme nyina ama ne kunu ensusu ne kunu ani nso nieme bi obeya maneda obabre ne wansi se de obabre ne wansi wa wale ase nyina na ensusu ne kunu tumi se sada e masem no de ha no e bro no de ha no ahohisem no de ha no enano pa ye bompa ye se e matia wale ase a ofa sa problem am nyina mu no anopa ye urade ye chisa tumi no anopa ye sa tumi no anopa ye bubu ni nyuma ye bompa ye se obi tie na anopa yi na obla ne wansi maniku o ye de se oba ye biara na so ni kunu emfa ne die biara se ode ma no emma no na ho hwi samuela na wasi kwan so awo ya Bible say enye nyame enye onyame timpon eye wa tamfo no ohise sa anopa we Yesu di mu oh Jesus wo Yesu di mu ye bompa ye ne ye bubu sa tumi no anopa yi be biara o nkrofo tie enanopa se wo kunu no mu fura adwuma ba ebra wo tie sa asemu yi e ma onye adosoro konche won confirm se wunyame wa gisa tumi na ye adwuma won mu wa se ni nyuma ye da wase ye bompa ye bi so de agyae amema nyina de abawurade anim obama bi so ha obabra ne wase asom ni ne yire sa ne so de biara obaya ma ne yire no enye ne fe anopa ye bompa ye se to be biara asori abesha oba no mu ama oba no mfe buo ma okunu ama oba no huru enonya emfe no nya ma ne kunu anopa ye bompa ye dane mema mfo ni nyina se onyame ma sa mema ti sa de nyina ni moduro ma oyire no mu emfe nsuro eni obuo nyina emfe ma wo enye se obefu modwise enye se obefu modwise ansa ana oyire ebebu enye se obefu modwise ena no na me ni mori papa bi kasa ana me busa ne se okọ asole fufuro o kramoni ana me busa ne se adenti na omo enyo omo abojise wasa obema de sese wonim ye duru na abojise nso ka ho
na bema o shevu de o shevu abde na odi be ese bibi show oni peduanim e ma wo yire hu a hu to yire so enti eno so ka ho bi ana ya na omugya abogisa na so oh sa eno pa ye de ye nya abogisa bi na ye wo nyame bi e besu aguru so ama ya nima ye du e wo ya yire num e be bre wo ha wo yire num abro ana no pa wo yesu di ye sisa kwan no obi biala bema biala utie me wo yire tabo enye ni onyam enye ana pa ye bompa ye ejo nyankopon utumi ade nyina so obi wo ho no tie ya no pay nani how ni atete a ye ka ho nsem nyina wona mu bi aro pay ye bompa ye ewurade jeon krofo office atumi na se na ma wani onyam enye kese wo maso ni ye fa ni die ni onyam nyina emfa ma wo ye da wase ono kwafo afei odofo tie bibi ye bompa ye bio ana no pay ye tam no ya ye bi ye bompa ye bio enra oti say yes obi nam Northland ho baby na okuta acid na ohwie acid no o piti binum ani asa binum e che se wiase e woro boni ase nipa komama hey me bompa ye bompa ye ewurade hwe wadi fre no fiba so ahore masem bi se upie won wa ye titi won wa ye adwuma najo e bia najo da suom na nkwa wo gina bus stop bi nipa e ba betwa ho nim nipa kro na so ewurade na humo blonti ewurade onkuta wo so anopa ye bompa ye se ewurade anhwe wadi fre no fiba so mabodi bi enkan adwuma bi ba bia wo ye adwuma se wo Ghana ba bia la wo ye adwuma ewurade ma wo hu ewurade mo ho ban ma asai bi akosa ebi no ye adwuma ba bia mfidi ahodo wo chemical say ye hu na ebi no ye adwuma and the nipa so ye no omnam so bi ye wiki na no pay a bompa ye say ewurade ma sai bi besaye oh na Solomon fojo ano pay ye chiao onyame onhiraw ba bia wo bia onyame share from Ghana to ano pay ye bompa ye ajo nyankopon wo na tumi ni ahode nyina ya odia ye gina wasem so ye bompa ye no pay na ye se onyame obi biala ba biala o ye adwuma ewurade wo be ka wo ho na wadi wanchi hwe wadi fre no fiba so abonefo anipa boni sema hye won tirimu ma eno so yakote wo Ghana se akronfo bi asole am prosifo na mo ba bi no ya tutu abo won kwa won yo obo ma no ho ban ena no pa adwuma biala wo ye onyame o pagya adwuma ne mra ne nsem ye pagya adwuma ne ba wo nyame ti asefo nsem se urade mmesa bi ma wo mu ye woni pa bi wo ho a wo ye adwuma hye wase a odidi wase church ne ma boni bi eyi takuni sempo bi free wa kanso mi se de be ya wo be basam ena no pa sa afo de nyala wo Yesu di mu ye chiwo ni ye se wa gina tu ye se wo hyehyɛ ewurade ma wo ho enna ho menyame empa wo ho ntoma ema wani mguase ankasa emla won so ade a wo fa won san kan ye no ye amma yakase oh wo na wo ye sa ena no pai se obi kuta sa adwene ni bi wo ho a wo Yesu di mu ye se sa adwene no onyankopon na humoblo onka ho mawra fi anopa ne se wo do be asam ne se wo do be ma onyankopon wo ka ho oh hallelujah anopa onyame ye kese onyame oye kese orofo ye wa ha ye no bompa ye mu ye din onyame be hye din ana onyame na anopa onyame enam ye so ye o radio so anopa ye bompa ye bio ni nyankopon ma ban kese dabia makacho say ye ma radio we so na ye nka say ye mompa ye ma won a what is your de ntin ye wa ha say nya no ti akase sa able mada visa bi finite adwuma ana me ko ka nya won ti akase sa me da me bo ye bompa ye ama apemfo won so a won awo aduru mre ye bompa ye ya fitigana ekosi wiase afa na nyina obi baby biala na waduru so na wo ya hunu se abonsamfo na gbawura hospital so na mla ya woro na o sewo anope ye bompa ye se onyankopon ma na bofo nkoduru oba biala wo ho anope se onyankopon ankasa nkuta won so woni mo pemfo bia na waduru so anope wo kwa wo so a ewurade nkuta no efri se otamfo abo afama nyina titiri hospital se odi asie na se yehu aka ye hwen ye be se wonwuma na wonwuma be ye kwa bompa ye na dane apemfo nyina ba urade anim adwonya yankopon wo ye no kwafo na ye boblonufo ye bompa ye dane apemfo nyina de ba onyame tiasefo anim
Ewurade se obi akoyi akuta no pay mra so se wo ni awo mo ya tene di amano a doctor say ayese obeye necessary anaso obetwa no ayi akwala no anopa ye bom paye wo Yesu die mu yigina wo Yesu die mu mane nya te se Hebrew for man a won dia wa won nu won pa na wato se kokko no anopa ye bom paye bie sa kwa ne fama wo to mi biala every wasafo Ewurade wo sa midwife fo bi mu wodi hwie mojagu wodi say mo franketo aye wo anopa se obi temte akola bia ya wo ne ne se wodi tumi bi be se mu wodi be ye bi be se mu wodi o se ye bi be se mu and none of pay ye bomb pay wo Yesu di mu ye dane sa mo fra ni nyina de be Ewurade anim se Ewurade ho kronkron kasa enkuta wo ye no kwafo ade biala so ye na aseni aye ye nkuto ana ye di ma aye yi na ye di mo nyame Ebra ya tiasi na ye Ewurade wa ye Asama dunia ye ibio Eni onya unka oso srohi Aye yi na ye di mo nyame Ebra ya tiasi na ye Ewurade wa ye Baby I will be out to you ni bi fi se Ewurade wa ye ho nsenchene wa siesie osronkwa no pa wunnim ti Ewurade asane pobi a otamfo abobwafa ho Ewurade abu ekwaso bi di ama ho na wonnim ti Ebra ya tiasi na ye Ewurade wa ye Asama dunia ye ibio eni onyamunka osusu ye bompa ye ama obi biala oti akwantum na open krata ye bompa ya ma obi biala krata asem se onyankopon won kasa omu ekwan ma won enye na wo wokotere ba bia open krata Abraham the Bible so onyankopon ka chen se free wasase so na kwasase a wo nim so enu no ko pia o manu ma o hene ne pese o gine yire kura o ka no no ano no pai Ewurade be ye ho nsekirene Ewurade be di aboa o Ewurade be be niam nyina siw ye ba biala o pen krata na free se wo Kuwait ye bompa ye na ne Kuwait fo nyina abasafo Ewurade anim Ewurade man nsa enye kasima wo obi biala wo Kuwait o tie ye mpo se won tie na se wo tie nka ana se obi aka ye ho asem ana se won tie ye kurada Ewurade onfa ne nsa kan omo wasomdwe omo obambo omo ba bia wo ti no enkoyie ma ma mre biala wo nyame wahihya to wo se opese ofiri ho no onu nyame ankasa ema wo emfrifie efri onkofie asomdwe obi biala watu kwan na ne ba ewo na chi se wo Ghana na ayam hihie da bia onti asem papa bi emfa ne mare ho anapa ye bom paye wo Yesu di mu Ewurade nkuta wo ma no so Ewurade nyi wadwene emfri sa adwendwe no so se Ewurade o ye no kwafo se obehwe wo so ahore masem bi enti Ewurade bekuta wo ma no so obebo wo ma no ho ban obedi wo ma na chi abone bi renka wo obekod wani akwakwo hu ma no oh skonzi na akwa onyame onhiraw baby a wo bia skonzi onyame onhiraw anopai abla ya ni asem ba awieye odofo wo biribi sonku bi apese ye no bo ho pan ya Fresesia number ni 079 88 678 298 mpacho fre wo bibi so apese adansidie bi apese odi hye ajo Yankopon odi enu onyam a bomodi na fre number no anase obetu na fre 00744 711 7962 wo free free Ghana fa code no ka ho 0044 744 711 7962 bomodi na fre se a na bibi biala apese ye no ka ho asem bia no ye no bo ho pa ye no mo ye ebra ye mai aso ye bekoi ye bo mpa ye na ye jai na wotwi ade abawurade anim se anopai na wotwi mu ba bibiala odo na besi no Ewurade ma ne nya nhira onipa biala obepe bibia firi chan onyame ma wani ma adom ewo nanim onyame ma wonya adom ewo sa nipa nanim ema nia wo hwe firi chan no Ewurade fema wo odofo ma menka sa asem nkyira obi o ebra ya bo mpa ye eya 29 sa Christ ama dachi radio ne dachi TV there sa ye wa ha o bibi bia hia bia o de frɛ
number me dia ma wo nyina wo fra bibi bia pese ye ma obi ye ba ya ma wo pese ye bo o ye be bo wa yi ase ma o ye party wo hia ye be ba ade biala wo pese ye ma obi ala no ye be ye ba bibiala so wo pese enipa abibifo ye mpe advert Yesu Kristo say ye nso kanea mfa kanea no nsi kanea aduana se ese se ye di sisro na ehre advert ho asem na ye ka no o ti ase enti adwuma biara wo ye bia no ese se di pa hu na ye tumi hu dia wo so so nyame tumi fa wo so ma wo ye ade bia pese nyama bia wo tumi frɛ number no dachi TV ni radio ye wo ho adaje ye be ye dia ma wo ye no be ka ama bibia ye kama say Christ ama 29th of this month redemption hour and dachi radio dachi TV ye celebrate 1 year efisi e free ase ye say adwumadi yi afinie na sada no ya to nsa frɛ nyutufo bebre owuraje e wo ho wo beti eda advert no nyame ya doma wo kira ye bubehu ni nyina Facebook bubehu ni nyina bubehu eda ofori Richard ofori ono so sister Neta Asante ana Alice B wo pese wo hu sa nkrofo ya wo de kogu YouTube na bo Alice B bubehu ni nyom ho Richard ofori enso so de frɛ bo na be hu omo nyina anyotufo bebre oraje omo nyina atua ye ba ye ni asidan kuto because ye head your nyame apagya radio station TV and redemption wa dwumadie yakokodura na ese ye hia na ye agya nyankopon aye enti bomodia ni afa ye nyina ye momfa na ase emma agya nyankopon efise urade oye bebre Pencroft Christian Fellowship also onyame onhya o bebre adofo wo tie ye no sponsor ye adofo some person sponsor ye dwumadie ya nobody had a studio using yes brother Samuel Sache I know the screen is no one motion 07 0044 744 711 7962 utimi flare eso and I say 079 88 678 298 utimi flare eso ye no nyina aboma hye Nyankopon anuonyam sada no ebeye butu menyi hu film enyi hu film uti UK hanko ade a bommade so beba mu amu outside nyina de dachi radio ni dachi TV any redemption hour aye ede amount wo pese wo ma dan ye be for the life ye be hunu TV no so wo betie yen so radio no so enti wo pese wo adanse die bi e wo ba bi na pese wo friend no so no ye be ma wo kwan amoaba na wo bete nyoma nkasa emme nipa akoma eto oyem odafo anopai ebre no ayebe ebra me kono me personal number no ana me di to dwa no 079 88 678 298 se bi wo ha wo pese wo frɛ me na wo ne me ka ana no na me di to dwa no me free studio ha wo betumi afrɛ me anytime se wo pɛ me ye pa so pese ne me di nkomo che bebra I have from Wednesdays. From Wednesdays, a benya kwa bon komo bebre. Na ni asese wo kabiano, ye tumi no aka. Ano pay onyame onka ho. Asem ne say, wo odom berima a onyankopon ka ho. Onyame onhyira. Na onti nanim kiro say Christ ama. O kiro no pa no nwotwe fa keni o radio yi so. Odofo so wo Ghana ka hu say sable UK summer time. Enti ye lidim 1 hour agese ye call winter and ye no time no be ye pe minim baby akura wo so no baby a say the hot town city ba Ghana de na be ama awo no fato to ho na hunu kwaya e masa na wotwe 8:30 no empam bi wo ho a say no afre elder ma message time no time be na mo sha say na man ka kire wo no UK time 8:30 pepe onyame won ka ho na on shira say Christ ama wo kira wo be hu ye wo Yesu di mu. Amen.